Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Na'ud fi majlis ila darsina fayakunu insyaallah ba'dal utlati al-qasirah al-mufidah sanatanashatu akthar fi dirasati al-lailah. Qabla dhalika as'alakum as'ala ba'dakum kal'ada man arada yarfa' yadah. Yalla, man arada yarfa' yadah. Man arada an as'alahu yarfa' yadah. Mashi. Amar Ma'ruf, kaifa hal? Alhamdulillah bi khair Ustaz wa antum. Khair. Alhamdulillah. Darasta jayidan? Darastu Mashi. Jayid. Alhamdulillah. afwan sauti waladi. Naam, lahdha. Lahdha, sa'unadzim qalilan. Lahdha. Intadhir. Mashi. Kaifa haluk? Ya Amar Ma'ruf? Alhamdulillah bi khair Ustaz wa antum Ustaz. Bikhair. Kaifa qadaita utlataka amsi? Jayidan? Ana fi yaumil khamis wa yaumil jumu'ah la hadir fi majlis ya Ustaz. Afwan. Fi majlis aish? Yaumil khamis wa yaumil jumu'ah ana la hadir ila hadal majlis Ustaz. هذا المجلس ما حضرت كيف هذا لماذا لماذا غبت Afwan Ustaz? ما حضرت يوم الجمعة والخميس ما حضرت Ma hadartu Ustaz. لماذا Ini mengerjakan tugas akhir apa? لأنني أشتغل pekerjaan akhir bulan. لأنني أشتغل بعمل آخر الشهر هكذا تقول. هيا عين لأنني أشتغل. نعم أستغل شهر بعمل آخر الشهر. أستغل عملي شهر آخر الشهر. نعم ماشي. لكن بعد هذا ستحضر دائما صحيح؟ إن شاء الله أستاذ. ماشي. كيف عملك ناجح إن شاء الله؟ عملي ناجح إن شاء الله أستاذ. ناجح ما شاء الله. جيد. شكرا لك. دعاكم أستاذ. نعم إن شاء الله تعالى ندعو لك
Bidhahril ghaib. Naam. Naam. Am- Yalla insyaallah. Adina kaifa hal? بخير والحمد لله. بخير الحمد لله ماشي. درست جيدا؟ درست جيدا إن شاء الله. كيف قضيت عطلتك أمس؟ ما Kayf? معنى Ustaz? Bagaimana kamu menghabiskan hari libur kamu kemarin? Qadaitu utlati. أنا قضيت عطلتي بماذا؟ بحفظ القرآن. بحفظ القرآن. نعم. بحفظ القرآن. بحفظ القرآن. أي جزء تحفظين أو حفظت أمس؟ جزءا. أي جزء؟ جزءا Ustaz. 16. 12. نعم ما شاء الله. جيد جيد. جيد. هل بقيت على المراجعة أيضا ما سبق؟ نعم. جيد. داومي على ذلك حتى لا تنسي أو حتى لا تنسي هكذا. نعم. ثم يا أدينا ماذا شعرت في العطلة؟ شعرت بالعطلة. شعرت. نعم شعرت بماذا؟ شعرت بكذا. شعرت بكذا. شعرت بالفرح. 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 جيد. نعم ما شاء الله. أحسنتي. ماشي. من اسم فاطمة. اسم فاطمة معنا؟ ليس معنا. ماشي. عندي بلاسة كيف حال؟ الحمد لله بخير. جيد. كيف بالأمس درست جيدا؟ إن شاء الله درست جيدا. الحمد لله. ماذا درست؟ درست اللغة العربية عن محادثة. والمحادثة. جيد. هل تكلمت كل يوم بالعربية؟ أجرب أن أتكلم اللغة العربية. جيد. لابد أن تجرب. ببيتي. مع من تجرب؟ مع ولدتي ومع مع زوجتي. ولدتي. نعم. ومع زوجتي. قليلا. قليلا. جيد. القليل خير من لا شيء. ماشي. كيف ماذا شعرت بهذا الدرس؟ في هذا الدرس شعرت فرح. لماذا شعرت بتقدم في العربية؟ Kamu merasa ada kemajuan di dalam bahasa Arab? نعم. بعد أن تشترك في هذا الصف؟ إن شاء الله. ماذا شعرت يعني أنت ماذا شعرت الآن؟ شعرت بتقدم أو كيف أو كما كان؟ شعرت بالتقدم. ما شاء الله. جيد. نعم. أحسن. ماشي. شكرا. برهانودين. يا أستاذ. هل حضرت الدرس أمس؟ نعم أستاذ. يوم نعم الجمعة؟ نعم أنا حضرت؟ حاضر. أنا أحضر. أعد؟ نعم أستاذ. جيد. لكن لماذا ما رفعت يدك يوم الجمعة؟ Kenapa kamu nggak ngangkat tangan pada hari Jumat?
li'annani li'annani limadha istahyaita khajalta atau khajilta eh, madza sya'arta madza sya'arta fil utlati al-barihat apa yang kamu rasakan liburan kemarin sa'artu bil farahi bil farah limadha sya'arta bil farah dhahabta ila ay makan hal dhahabta ila makanin ma apakah kamu pergi ke suatu tempat na'am Ustaz aina dhahabta ana adhabu ila apa ila itu suq ila suq masya Allah madza ishtarait apa yang kamu beli ana as'uru ishtaraita madza ishtarait buah-buahan ishtaraitu fawakih na'am Ustaz جيد أحسن ana إلى كيف astaraitu الحال شكرا يا bil برهانودين farahi كيف Alhamdulillah bisa الحال Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? الحمد لله ماذا شعرت البارحة في العطلة Sya'artu bisyukri بالشكر بالراحة birraha. لماذا شعرت بالراحة Li'annal bait nazif. أنت نظفت Na'am. ما شاء الله أنت نشيطة Insyaallah. في البيت Na'am, insyaallah ana nasyitah. ما شاء الله فرح زوجك بذلك Amin. صحيح؟ Sahih. Amin. ماشي جيد هل حضرت درسي أمي نعم. يوم الأحد La, في الأضحية ما حضرتي؟ nasyitah Ustaz. ماشي لماذا؟ Na'am Ustaz. لماذا ما حضرت يوم الأحد؟ يعني ليس في اللغة Itu العربية acara, لكن ada acara Ustaz. ما هو؟ Tengah jalan di tengah jalan dadakan ada acara Ustaz. يوجد برنامج في يوجد أثناء الطريق كيف تقولين؟ Yujad barnamij asna'at tariq. أحسنتي ماشي بوركتي شاب الدين نعم يا أستاذ كيف حالك؟ الحمد لله بخير يا أستاذ وأنتم كيف النشاط؟ Bagaimana semangatnya? الحمد لله خير قوي؟ نشطت جدا قوي جدا حضرت درس أمس صحيح في أضحية عندي حضرت ولكن سمعت خطبتكم ابنتي يا أستاذ لأن لي برنامج ماشي جيد المهم حضرت ماشي هل درست درس أمس درس يوم الجمعة نعم درست أستاذ نعم كم ساعة درست درست ساعة أستاذ ساعة ماشي جيد جيد ماشي ماذا شعرت شعرت بالسرور والراحة أستاذ ما شاء الله أحسن حبيبي أحسن نعم يلا الآن نحن نبدأ kita mulai dulu kita sudah sampai halaman 22 ini ya sama masih madza tash'ur ya masih radditu khalfi awan
ikuti saya. Madza tash'ur wa madza sata'malu idza. Tafadhalu. Belum ada gambarnya, Ustadz. Oh, belum ada. Sudah kan? Oh, Masih hayu rawahu. iya. Kok nggak ngikutin layarnya? Oh iya ya. غير منظور في الشاشة. في الشاشة لا يظهر. نعم لا يظهر. ماشي نرتب قليلا. اصبروا. ماذا ستفعل إذا شعرت هذا هو أن يظهر. يظهر صحيح؟ نعم. يلا. ماذا تشعر وماذا ستعمل إذا. نعم تفضلوا. ماذا تشعر وماذا ستعمل إذا Nah, jadi ini seperti ini. Idza apa gitu. Nah, asy'uru bi, misalkan asy'uru bi al-farah. Misalkan wa uridu an kadza uridu, nah, gitu ya. Nanti kita cocokkan. Masih. Masih. Qad yuqal madza tash'uru wa madza sata'malu idza khanatka habibatuk. ماذا ستعمل إذا خانتك حبيبتك Idza ghadabaka mudarrisuk. إذا غضبك مدرسك Idza amaraka waliduka bisyai'in khatir. إذا أمرك والدك بشيء خطير Idza talabaka sahibuka ishtibak. إذا طلبك صاحبك الاشتباك Idza talabaka sahibuka ishtibak. إذا طلبك صاحبك الاشتباك Idza kunta maridan tulal waqt. إذا كنت مريضا طول الوقت Idza ihtaqaraka man hawlak. إذا ihtaqaraka man hawlak. إذا احتقرك من حولك Idza ikhtaraka asdiqauka ka ra'isil fasl. إذا أصدقائك رئيس الفصل Idza abaratka sahibatuka al-hub. إذا عبرتك صاحبتك Idza abaratka sahibatuka al-hub. إذا عبرتك صاحبتك الحب Idza kana sahibuka maridan faja'ah. إذا كان صاحبك Idza la tastati'u an ta'mal al-wazifata min al-mudarris. إذا لا
تستطيع أن أن تعمل تعمل الوظيفة من المدرس المدرس إذا جاءك الممثل المحبوب فجأة. إذا جاءك الممثل المحبوب فجأة إذا رحل منك صاحبك الأقرب. إذا رحل رحل منك صاحبك الأقرب. إذا كان التشاجر بين شخصين أمامك. إذا كان التشاجر التشاجر بين شخصين أمامك. إذا ظهر بعبع أمامك فجأة. إذا ظهر Nah, jadi ini jawabannya, ini pertanyaannya gitu ya. Madza tashuru wa madza sata'malu idza semuanya kayak gitu. Jadi pertanyaannya dari al-kul yughliq kan? Lau samahtum, al-kul yughliq mikrofon indahu. Lau samahtum Adina aghliqi mikrofon indahum. Adina Ustaz, aghliqi mikrofon indahum. Nah, hatta la yushawwish alaina. Nah, jadi madza tash'uru wa madza sata'malu idza. Jadi pertanyaannya ini bisa banyak kayak tadi ya. Jadi madza tash'uru wa madza sata'malu idza, jika apa. Jadi madza tash'uru ini apa yang kamu rasakan dan apa yang akan kamu lakukan, gitu ya. Jika misalkan katanya apa? Khanatka habibatuk. Jika kekasihmu katanya itu mengkhianatimu. Misalkan dia mengatakan apa? Ash'uru bil huzun. Misalkan jawabannya madza tash'ur kan? Ash'uru bil huzun. Terus kemudian dia mengatakan wa sa'asbiru. Dari ash'uru dulu, terus ngapain setelah itu? Ash'uru bikadza, kemudian dia ngapain? Ash'uru bil huzun masalan. Wa sa'asbiru wa uhawilu an atlubal habibatal jadidata wassalihah. Ya rajul. Dan katanya dia mengatakan saya akan bersabar dan saya akan berusaha untuk atlub mencari al-habibata, kekasih yang baru yang solehah dan solehah. Ini maksudnya ya istri gitu ya, sebagai istri gitu ya. Karena nggak selayaknya kalau sebagai pacar, tidak selayaknya seperti itu seorang muslim. Masih. Jadi untuk mencari istri maksudnya gitu. Kemudian madza tash'uru wa madza sata'malu idza ghadabaka mudarrisuk. Idza, ini enaknya gini ya, kalian rubah di situ. Idza ghadaba 'alaika, ya. Idza ghadaba 'alaika. Ini bukan ghadaba ya. Ini ghadibah. Ya, idza ghadiba 'alaika mudarrisuk, ya. Kalian rubah harokatnya ya di kalian. Idza ghadiba 'alaika mudarrisuk. Nah, apa yang kamu lakukan jika guru kamu marah? Ini ghadiba itu ala ya. Ghadiba 'alaihi ya, biasanya kayak gitu. Nah, jadi ghadiba 'alaika mudarrisuk. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu akan lakukan jika guru kamu marah kepadamu, gitu ya. Kemudian madza tash'ur wa madza sata'malu idza amaraka waliduka bi syai'in khatir. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu akan lakukan jika katanya ayah kamu memerintahkanmu dengan sesuatu yang berbahaya, gitu ya. Syai'in khatir, sesuatu yang berbahaya. Madza tash'ur wa madza sata'malu idza talabaka sahibuka al-ishtibak. Al-ishtibak ini artinya ya
kayak perkelahian ya, istibak ya. Al-istibak artinya al-istibak ini hamzahnya nggak usah ditulis. Hamzahnya pakai hamzah wasol karena wazannya istabaka. Wazan istifa'al itu dia tuh hamzahnya wasol. Jadi madza tash'uru madza sata'mal idza talabaka sahibuka al-istibak. Ini kita rubah juga ya. Kalian ingat-ingat ya perubahannya. Idza talaba minka. Idza talaba minka. Idza talaba minka sahibukal istibak. Talaba minka. Ya. Idza talaba minka sahibukal istibak. Gitu ya. Masih? Ingat-ingat ya. Madza tash'uru wa madza sata'malu. Idza kunta maridhan tulal waqt. Jika kamu ini sakit sepanjang waktu, misalnya sepanjang waktu ya maksudnya sehari, 2 hari, 3 hari kayak gitu ya. Madza tash'uru wa madza sata'malu idza ihtaqaraka man haulak. Apa yang kamu lakukan jika ihtaqaraka. Ihtaqaraka ini artinya apa? Artinya orang di sekitar kamu itu menghinamu gitu ya. Ihtaqaraka. Nah, masih ihtaqara yahtaqiru gitu ya. Ihtaqara yahtaqiru. Ihtaqaraka. Jadi menghina, menganggap remeh gitu ya. Merendahkan, menghina itu namanya ihtaqara. Jika orang yang di sekelilingmu itu menganggap remeh kamu, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan. Tapi nanti kalau apa yang kamu lakukan harus perbuatannya kalian sebutkan yang baik-baik ya. Jangan maksudnya sa'ang taqimu ilaihi wa sa'atihi wa adribuhu. Jangan kayak gitu. Ya. Masih. Kemudian madza tash'ur wa madza sata'malu idza abbaratka. Ini juga kita rubah ya. Abbarat sahibatuka, jangan abbaratka. Abbarat ilaika. Abbarat ilaika sahibatuka gitu ya, al-hub. Nah. Jadi apa yang kamu lakukan jika kekasihmu atau teman kamu itu mengungkapkan, abbaro itu mengungkapkan rasa cintanya gitu ya. Nanti apapun yang saya ganti nanti saya insya Allah saya tuliskan ya di itu. Tapi kalian ingat-ingat ya, abbaro itu amma. Gini ya, idza abbarat sahibatuka anil hub gitu ya. Idza abbarat sahibatuka anil hub gitu ya. Nah, idza abbarat sahibatuka anil hub atau idza abbarat ilaika sahibatuka anil hub. Abbara itu an. Nah. Jadi apa yang kamu lakukan jika teman kamu itu teman perempuanmu, sahabat perempuanmu itu mengungkapkan kepadamu tentang cinta, gitu ya, tentang cinta. Masih? Kemudian karena sahibuka maridun faj'atan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan jika teman kamu, sahabat kamu itu, teman sahabat itu bisa sahib kayak gini ya. Kemudian bisa sodiq juga bisa. Bisa rafiq juga bisa, ya macam-macam ya.
Kana sahibuka maridun faj'atan. Apa yang kamu rasakan dan apa yang akan kamu lakukan jika temanmu itu sakit secara tiba-tiba. Faj'ah itu tiba-tiba. Ya, faj'ah itu tiba-tiba. Nah, nah, masih la tastati'u an ta'mal al-wazifa minal mudarris. Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak bisa? La tastati' itu tidak bisa. An ta'mal al-wazifa. Kamu mengerjakan PR, mengerjakan tugas dari guru. Idza ja'akal mumatsil. Jika artis, mumatsil itu artis ya. Jika artis mendatangimu, al-mahbub yang kamu sukai, faj'atan. Tentunya maksudnya artis yang muslim gitu. Cinta itu kita mencintai seorang yang muslim ya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir ya tidak kita ibaratkan mahbub ya, gitu ya. Nah, rahala minka sahibukal aqrab. Masya Allah. Apa yang kamu lakukan jika temanmu yang paling dekat itu ya, temanmu yang paling dekat itu pergi darimu. Ini rohala kita pakai an saja ya. Rohala an. Jangan rohala min. Ya. Rohala an. Jadi rohala an ka. Rohala an ka sahibukal aqrab. Masih? Idza kana tasyajuru itu pertengkaran juga baina syakhsaini di antara dua orang amama. Jika ada pertengkaran di antara dua orang di depanmu, apa yang kamu lakukan? Zahara bu itu maksudnya hantu ya. Amamaka fajatan ya, jin maksudnya gitulah. Jin. Ya, jin itu kan bisa menyerupai. Kemudian jika ada hantu, ya hantu, maka digambarkan, lihat gambarnya pocong. Jika nampak kamu itu nampak di depanmu hantu secara tiba-tiba. Berarti jawabannya gitu ya, asy'uru bikadza, kemudian wa uridu an kadza-kadza. Kemudian kalau laki-laki madza tasy'ur, kalau perempuan madza tasy'urin, ya. Terus kemudian kalau laki-laki ihtaqaraka, kalau perempuan ihtaqaraqi, ya. Ihtaqaraqi, ini tadi ya yang belum kita artikan. Ikhtaraka asdiqauka, jika teman-teman kamu memilihmu karoisil fasl sebagai ketua kelas. Roisil fasl, ketua kelas. Masih man arada an yutabbiq hadza yarfa yadah. Nah, irfa'u aydiyakum ayyuhal ahibbai. Nah, ma'ana Ramlan, ma'ana Ma'akum ya Ustaz. Masya Allah ya Ramlan. Ramlan, Latifah mana? Naam Ustaz. Masih, yala. Ikhtar ya Ramlan salasa as'ilah. Kemudian begitu juga, atau soalain ya, biar semua dapat. Ikhtar soalain, pilihlah 2 pertanyaan. Kemudian nanti juga bil aqs, kal ada, ya, gantian. Yala Ramlan tabda tas'alu Latifah, masih. Kamu bertanya kepada Latifah. Masih, yala tafaddal. Madza tash'urina wa madza sata'malina idza taqaraki man haulak. Nah, Man haulak. yala ajibi ya Latifah idah taqaraki man haulak. Naam. Ma makna zalik Ustaz? Jika orang sekitarmu itu menghinamu, menganggap remeh. Ash'uru bil huzn wa uridu an
Asyuru bil Wa uridu huzan wa uridu an aku akan membuktikan kalau aku nggak seremeh itu Ustaz. Apa? Apa? Aku akan membuktikan kalau aku tidak meremehkan itu. Ana sa uzhiru lahum Uridu an mutaqaddimah. Ana sa'udhiru lahum. Gimana? ana sa'uhziru lahum annani mutaqaddimah atau mutahassina. mutaqaddimah. Jadi saya akan menunjukkan kepada mereka bahwasanya ini saya ada kemajuan. Saya ada perkembangan baik gitu ya. Masih. Yalah, soal akhir. Naam. Madza tash'urina wa madza sata'malina idza abbarat ilaiki sahibatuk anil hub. Asy'uru bil farah. Allah. Uridu an lari Ustaz gimana? Enggak tahu. Naam, wa madza sataf'alin? Wa uridu an doa faqat Ustaz. An ad'uhu. Naam. Lari. Mau ngomong apa? Maksudnya bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya aja. Dan aku ingin mengatakan mengatakannya juga. Wa uridu an atakalam aidan. Nice. Naam. Ila al-an tas'alin. ماذا تشعر وماذا ستعمل إذا أمرك والدك بشيء خطير؟ Bisyai'in khatir. Bahaya ya tadi ya, khatir bahaya. Masih, naam, bahaya. Asy'uru bingung itu apa Ustaz? Lupain bingung. Bitahayyur. Asy'uru bitahayyur wa uridu dan saya ingin menolak wa uridu an arudda. Menolak apa Tad? An arudda atau an arudda. Wa uridu an arudda menolak bilutfin dengan lembut. Bilutfin, baik. Wa uridu an arudda bilutfin. Naam. Arudda menolak. Soal akhir ya Latifah. Madza tash'uru wa madza sata'malu idza talabaka sahibukal istibak? Istibak perkelahian. Al-istibak perkelahian ya. Asy'uru bukan menolak. Saya rasa asy'uru bil ghadab. Merasa marah. Naam. Asy'uru bil ghadab wa uridu atau asy'uru bil isti'al gitu bisa. Bil isti'al artinya menyala. Isti'al menyala. Wa uri asy'uru bi isti'al. Wa uridu dan saya yang dilakukan harus baik. Dan saya ingin menasehatinya dengan baik. Wa uridu an ansahahu. Ansahabika. Ansahahu. Oh. Wa uridu an ansaha. Masih. Jayid. Ahsantuma. Yalah. Syukran. Masih. Adina.
Ila. Yalah. Fa. Tas'alina awalan ya Adina. Nah, Mada tash'urina wa mada sata'malina idza kunta maridan tulal waqt. Perempuan. Kunti Kunti maridotan. maridan tulal waqt. Maridotan. Oh, no. Mada tash'urina wa mada sata'malina idza kunti maridatan tulal waqti. Ash'uru bil ta'bi wal huzni wa uridu an sehat Ustaz. Uridu an ata'afa. Apa Ustaz? Ata'afa. An ata'afa. Makanya kan sehat wal afiat dari sini. Ata'afa. Wa uridu an ata'afa. Masih ya. Mada tash'urina wa mada sata'malina idza idza kanat sahibatuka maridatan faja'atan. Ash'uru bil faj'i wal huzni wa uridu an iyadatal marid gitu ya Teh. Nah. Nah, bil akas. Ustaz. Nah, sekarang gantian. Wa uridu an iyadatal marid. Nah, uridu iyadatal marid. Uridu iyadatal marid. Santi. Masih. Yalla al-an bil akas. Gantian tanyanya. Madza tash'urina wa madza ta'malina idza apa? Ihtakarok man hawlak. Apa? Ihtaqoroki. Madza satash'urina wa madza sata'malina idza ihtaqaraki man hawlaki. Ash'uru bil huzn wa uridu an uzhiruha bil mutahassinah. Wa uridu an uzhira. Kayak Ustaz? Wa uridu an uzhira lahum anni mutahassinah. Wa uridu an uzhiru lahum anni mutahassinah. Ahsan. Masih. Madza satash'urina wa madza tata'malina idza ghadabaki mudarrisatuki. Idza ghadiba alayki. Ghadiba kita. Madza satash'urina wa madza sata'malina idza ghadabaki. Ghadiba alayki. Ghadiba mudarrisatuki. Mudarrisuki. Bukan mudarrisatuki. Naam, ash'uru bil huzni wa uridu an muhasabah diri malughatul arabiyyah. Muhasabah diri an uhasib nafsi wa uridu an usahib nafsi wa uridu an uhasiba nafsi wa uridu an uhasiba wa uridu an uhasiba nafsi. Nah, ahsan. Masih. Al-an Muhammad Syahrul Wardan
Daniel mana? Wajud Ustaz. Masih Ella. Ma Daniel. Tafadhalan. Afan Ustaz. Ana dahaltu jayidan Ustaz. Jadi dan mutakhir. Masih. Naam Ustaz. Syahrul Lianna Wardan. Masih. Afan Ustaz. Nah, la iskal. Syahrul Wardan ma'a Syabiddin. نعم أستاذ. Mustahidan. مستحيل. Mada tasuru wa mada godibaka mudarisuka. Idza wa madza sataf'al? Nah, wa mada tasuru wa mada sata'malu idza godibaka mudarisuka. Idza ghadiba 'alaika. Nah, Ustaz. Apa? Idza ghadiba 'alaika. Idza ghadibaka 'alaika. Ghadiba 'alaika. Nanti kita tuliskan ya, saya tuliskan nanti. Ghadiba 'alaika. Ghadiba 'alaika mudarisuka. Nah, Ustaz. Sahih. أشعر بالحزن وسأصبر وأحاول أن أبين له بأني ليس كما يريد مثلا. بأني لست كما يريد. نعم يريد ماشي جيد. وماذا تصبر وماذا ستعمل إذا عبرتك صاحبك الحب. أشعر بالراحة وأحاول أن أهدي لها هدية. يجوز Ustaz. Ini zaujah ke istri. نعم نعم. Ida abbarat a'id jawabaka. أشعر بالسرور. أشعر بالسرور وأحاول أن أهدي لها هدية. أهدي لها هدية. Ya, memberikan hadiah kepada seorang muslim atau muslimah itu enggak apa-apa. Nah, ya, Rasulullah mengatakan tasaddaqu tahadau. Tahadau tahabbu. Nah, yalah ambil akas. طيب ماذا تشعر وماذا ستعمل إذا احترق من حولك؟ احتقرك. ماذا تشعر وماذا ستعمل إذا احتقرك من حولك؟ Ikhtarok, mana ikhtarok ya Ustaz? Ihtaqara itu artinya menghinamu, menjelekkanmu, kayak gitu. Na'am Ustaz. Menghina. Mada satash'ur? As'urul bil afwa. Perasaannya dulu. Ash'uru bil huzn awalan. Saya akan memaafkan apa? Usamihuhum. Nah, Ustaz. Usamih, samaha itu memaafkan. Afan Ustaz, karir Ustaz. Nah, ash'uru bil huzn awalan wa usamihuhum mahma qalah atau mahma qalu. Nah, Ustaz.
as'uru bil huzn wa uridu an adlubal afwa. Saya Ustaz. Afwa anhum. Wa uridu an sa'adluba afwa. Memaafkan, bukan meminta maaf. Kalau atlubul afwa itu meminta maaf. Kalau memaafkan an afwa anhum. Wa uridu an afwa afu anhum. Iya. Mاشي. Nah, Oke. kam soalan? Soalain? Soalan آخر. Oh, soal akhir ya lah. Nah, ماذا تشعر وماذا ستعمل إذا اختارك أصدقاؤك كرئيس الفصل؟ hina lagi Ustaz. Ikhtaroka itu jika teman-temanmu memilih kamu sebagai ketua kelas. Nah, ada setashur. As'uru bil huz as'uru bil huzni wa aqulu lahu. Wa mada sataf'al? Wa as'uru bil huzni apa makna kepemimpinan itu berat Ustaz? Wa uridu an ubayyina lahum. Saya akan menjelaskan pada mereka anna al-qiyadata laysat sahlah. Wa uridu an ubayyina lahum. Uridu an ubayyina lahum. Wa uridu an ubayyina lahum. Annal qiyadata. Afan Ustaz. Karir Ustaz. Annal qiyadata. Annal qiyadata laysat sahlah. Laisa sahla. Oke. Tasyajur. San. Masih. Syuk. Ustaz, tasyajur mana Ustaz? Yalah, apa? Tasyajur Ustaz. Ada permusuhan. Oh, nah. Perdebatan. Ya, Ustaz. Nah, yalah ma'a Farhanuddin. Nah. Masih yalah tas'alina awalan su'alain. ماذا تشعر وماذا ستفعل إذا طلبك صاحبك الاشتباك؟ طلب منك. إذا طلب منك صاحبك الاشتباك. Ya, kalau teman kamu pengen bermusuhan sama kamu, pengen berantem, apa yang kamu rasakan? Terus apa yang kamu lakukan? Tapi perlu lakukan harus baik ya. Farhanuddin. Nah, Ustaz. Apa yang kamu rasakan dulu? Bil huzn, bil surur, bil buka. Ya, ana azhunu. Asy'uru bil huzn. Bil huzn. Wa uridu. Wa uridu. Dan apa yang kamu inginkan? Ayusliha. Wa
Wa uridu uridu an usliha wa uridu an usliha alaqati ma'ahum. alaqati ma Ahsan. Mاشي. يلا El. نعم Soal يا أستاذ. akhar. نعم. ماذا تشعر وماذا ستفعل مم، Idza إذا يلا كان صاحبك مريضا نعم فجأة نعم إذا كان صاحبك مريضا فجأة يلا ماذا ستشعر؟ سأشعر بالحزن. sa'ash'uru bil huzn wa uridu wa a'uduhu. Saya akan menjenguknya. Uridu an a'udah. Masih ini nggak cukup ternyata waktunya ya. Masih. Hal indakum soal? Ustadz, bahasa Arabnya nggak ngerasain apa-apa. Itu apa? La ashuru bisyai. Saya nggak ngerasain apa-apa. La ashuru bisyai. Nah, ada man indah soal? Kalau merasa materinya panjang ya. Kalau merasa kasihan apa, Ustaz? Apa? Merasa kasihan. Saya merasa kasihan asyuru bisyafaqah. Asyuru bisyafaqah. Bisyafaqati alaih. Nah, Afan soal? Ana yang di soal. Anifan wa uridu an uzhiru lahum anni mutahassinah. Limaza anni ya Ustaz? Iya, urid itu kalau itu kalau di tengah-tengah itu di fathah. Bukan ini. Sesungguhnya aku. Anni kan sesungguhnya aku. Anni. Dari anna. Pakai hamzah. Itu temannya inna. Yang sibulisma wa yarfa'ul khabar. Yang menasabkan isim. Sesungguhnya aku. Anni ini litakid. Sesungguhnya aku benar-benar akan menjadi orang yang lebih baik. Nah, Yujad soal? Kalau Ani sama ini bedanya apa, Ustaz? Ani sama ini sama, cuma ini biasanya di awal. Ada tempat-tempatnya. Ini ada tempat-tempatnya. Terus kemudian kalau Ani di tengah. Itu nggak semua ya, kayak gitu. Ada tempat-tempat. Misalkan kalau setelah call itu in. Sadiquka qala li innaka. Nah, itu in setelah qala. Itu pembahasannya di nahwu. Naam. La yala. Sama artinya itu. Litakid semua. Alfiyah disebutkan ka'anna inna laita lakinna la'al ka'anna zaidun lakana min amal. Nah, kama qala. Nah, ada pertanyaan? أنا أستاذ عندي سؤال. ما معنى عيادة المريض أستاذ؟ Mengunjungi, menjenguk orang sakit. أي فعل أستاذ؟ Apa? من أي فعل؟ ID? من أي فعل Ada أستاذ؟ ya'udu. Dari kata ada ya'udu iyadah. Ada ya'udu. Ada ya'udu awud. Ada ya'udu ada iyadah. Artinya menjenguk. Naam. Khalas?
ماشي إن كان خلاص أستاذ. هكذا نختم إن شاء الله غدا نلتقي إن شاء الله غدا نلتقي نختم إلى هنا بارك الله فيكم قواكم الله نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل والدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Jazakallah khairan ya Ustaz. Syukran jazakallah. Jazakallahu khairan ya Ustaz.